আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসুন কিছু শোনার পূর্বে কিছু বলার পূর্বে আতায় নামদার মদিনী তাজদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারগাহে আকিদাতুল মুহাব্বতের সাথে দরুদ শরীফ নজরানা পেশ করি। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাতের ছন্দ শ্রবণ করে कि यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, नाम मोहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी। यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, नाम मोहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी। जे नाम पे कुल मखलूकत सामे, जे नाम पे कुल मखलूकत सामे, तुले मरहबा मरहबा धोनी। के जे नूर जल्ला रबीउल अव्वल अजीबन गेलो उम्मती बोले, अजीबन गेलो उम्मती बोले। से नूर देखे आबाद चाँद आसमानी, से नूर देखे आबाद चाँद आसमानी। नाम मोहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी। यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, नाम मोहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी। कि कल हशोरे सबर मौके मौके नफ्सी रोबे कहर लामर दोके। कल हशोरे सबर मौके मौके नफ्सी रोबे कहर नामेर दोके। পেতে চাই সেদিন আমি তবু হাতে কৌশল, যাহা পান করিলে মুঝ ঘুজবে যে আধার। कि शफायत चाहते हमें शाफाए मशर, साथ तुम्हार उगो साथ तुम्हार फिर दास गिए। देखते चाहे जे गो चेहरा नूरानी। यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, नाम मोहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी। यासीन ताहा तुम्हार लक़ब जाने, नाम मोहम्मद मोर प्रेमेर राजधानी।